बंधुगण भगवान का नाम नहीं बाछंतु एथिमध्यरु कौनसी भी गोटिए नंबर आउ जानतु आपण को केउ खुशी खबर अति शीघ्र मिलवा को जाउअछि। यह सहित आपणकर किछि गुप्त रहस्य एवं आपणक विषय रे किछि एमिति कथा जानिबा जहाकु जदि आपण जानिदेबे ताहेले आपणकर जीवन रे उन्नति आसीबा आरंभ होई जिवो। तेबे आपण मानकु गोटिए अनुरोध एही भिडियोटी को थरे मात्र शेष पर्यंत निश्चय देखंतु एवं भिडियोटी को लाइक करी कमेंट बॉक्स रे जय श्री राम जय हनुमान अवश्य लिखि दियंतु। बंधुगण एमिति कौनसी व्यक्ति नाहंती जे जहार जीवन रे कौनसी भी दुख नाही। समस्तक जीवन रे किछि ना किछि समस्या लागी रही थाए। भगवान समस्तଙ୍କୁ तो किछि ना किछि दुख एवं समस्या देई थांती एवं किछि व्यक्ति को मध्य किछि सुख मध्य देई थांती। तेबे एही सब भितरे प्रत्येक व्यक्ति मनरे एभरी किछि उत्कंठा एवं आग्रह रही थाए कि जदि आमे आमर आगामी भविष्यत बा आगको आसीथिबा समय रे कौन हेबार अछि कौन घटिबार अछि ताहा जदि आमे आगुरु जानि परिबा तो ताहार किछि प्रतिकार मध्य आमे करिनेबा ताहेले आमे आमर जीवन को बहुत भल भावरे सुधारी नहीं पारिबा। ताहेले आपण माने एबे बाछंतु एथिमध्यरु कौनसी भी गोटिए नंबर आपण को मु 5 सेकेंड रो समय देउअछि। तेबे बंधुगण जदि आपण माने 1 नंबर संख्याटी को बाछिछंती ताहेले एहा आपणक विषय रे कौन कहिबाकु जाउअछि आसंतु जानिबा केउ खुशी खबर आपणकु अति शीघ्र प्राप्ति हेबाकु जाउअछि। तेबे आपण बुझी जांतु कि आपणकर दुखर दिन एबे शेष हेबाकु जाउअछि। जहाँ भी किछि समस्या आपणक जीवन रे चालुथिला आपण जो विषय नहीं बहुत अधिक चिंतार रहुथिले अधिक दिन धरी आपणकर कौनसी कार्य अटकी रहिथिला कार्यटी संपूर्ण हेबा पूर्वरु बंद हो जाउथिला। कौनसी एक कार्य रे आपणकर पैसा फसी रहिथिला केही आपणकर पैसा नैथिले किंतु आपणको आउ फेरउ नथिले आपणकर अर्थ कौनसी जगार छंदी होई रहि जाइथिला तेबे ताहा बहुत शीघ्र फेरी आसीबो। आपणकर पैसा आपणको पुनर्बार प्राप्ति हेबो। जदि आपण ऋण करिथिले ताहाकु सुझिबार समय आसी जाइछि। आपण ऋण सुझिबारे सक्षम होई पारंती। आपणकर बहुत भल समय आसीबाकु जाउअछि। आपण वर्तमान जो कार्य भी हाथ देबे सेथिरे आपण निश्चिंत सफलता प्राप्ति करिवे। आपण आउ मन दुख करंतु नाही निराश हुअंतु नाही। जहाँ भी दुख दुर्दशा थिला जहाँ भी किछि समस्या थिला जहाँ भी खराब समय आपणकर चालुथिला ताहा सब दूर हेबो भल समय आरंभ हेबो। तेबे आपण माने प्रथम संख्याटी को बाछिछंती माने 1 नंबर संख्याटी को बाछिछंती तेबे आपण जानि नियंतु जे आपण प्रत्येक कार्य रे प्रथम हेबे। आपण प्रत्येक कार्य रे निश्चिंत भावरे सफलता हासिल करिवे। आपणक पाखकु समस्त सुख सुविधा प्राप्ति हेबाकु जाउअछि। ग्रह मानकर खराब प्रभाव जोगु आपण बहुत अधिक कष्ट रे थिले किंतु सेपरि फल आउ आपणकु भोगिबाकु पड़िबो नाही। आपणकर समस्त रोग पीड़ा दूर होई जिवो। दीर्घ दिन धरी जदि कोनोसी रोग आपणकर शरीर को कष्ट पहुँचाउथिला तेबे सेही रोग दूर होई जिवो। तेबे बंधुगण आपणक जीवन रे भी एमिति 2 ରୁ 3टी खराब दशा रहिअछि जहाँकि सही समय मध्यरे आपणकु बहुत अधिक कष्टर सामना करिबाकु पड़ी पारे। एही दशा समय रे आपण निश्चिंत भावरे सतर्क रुहंतु। आपण बहुत दिन हेब खराब दशा भोग करुथिले आपणकर रोजगार कम होई जाइथिला धनर व्यय घटुथिला आय कम एवं व्यय अधिक हेउथिला। तेबे बंधुगण आपण जमा भी चिंता करंतु नाही। आपणक पई वर्तमान शुभ समय आसी जाइछि। संतान बाबदरे मध्य आपण शुभ खबर पाइबे। जो माने भी संतानर कामना रखुथिले सेमानकु संतान सुख मध्य प्राप्ति हेबो। आपणकु भाग्यर साथ मिलिबो। भाग्य बलरे आपण समस्त कार्य रे सफलता हासिल करिवे। कम परिश्रम रे आपण बहुत अधिक सफलता प्राप्ति करिवे। भाग्य बलरे एही समय रे आपण कोनोसी बड़ कार्यर आरंभ करि पारंती किमा कोनोसी बड़ इन्वेस्टमेंट करि पारंती। आपणकर मनरे
ନୂତନ ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ଆପଣ ଆବଶ୍ୟକତା ଠାରୁ କାହାକୁ ଅଧିକ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ନହେଲେ ସମସ୍ୟାରେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି। ଚାରି ଦିଗରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ପୁଣି ଥରେ ସୁଖ ଫେରିଆସିବ। ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ କିଛି ସମସ୍ୟା ଚାଲୁଥିଲା, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ସୁଧାର ଆସିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଚାରି ଦିଗରୁ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଇଚ୍ଛାର ପୂର୍ତ୍ତି ହୋଇପାରେ। ବଡ଼ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କର ସପୋର୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣ କ୍ୟାରିୟର କ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁତ ଅଧିକ ଉନ୍ନତି କରିବେ। ପ୍ରମୋସନ୍ ହେବାର ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ବନୁଅଛି। ଏବଂ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି ଚାକିରି ବାକିରି ନାହିଁ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ବି ଚାକିରି ପାଇବାର ଆଶା ରଖିଥିଲେ, ତ ସେମାନଙ୍କୁ ନୂତନ ଚାକିରି ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରେ। କାହିଁକି ନା ଭଲ ସମୟର ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଅଛି। ଆପଣ ଯେଉଁ ବି କାର୍ଯ୍ୟରେ ହାତ ଦେବେ, ସେଥିରେ ସଫଳତା ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖନ୍ତୁ। ସଫଳତା ଅବଶ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ଥିବା ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଆପଣ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭଲ ପାଇବା ବଢ଼ିବ। ଆପଣ ଦୁଇ ଜଣ ମିଶି କିଛି ପ୍ଲାନିଂ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ବିବାହର ରୂପ ମଧ୍ୟ ନେଇପାରେ। ଏବଂ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବି ବିବାହ ହୋଇନାହିଁ, ତ ସେମାନଙ୍କର ଘରକୁ ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବମାନ ଆସିପାରେ ଏବଂ ଫାଇନାଲ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସମୟ ସମୟରେ ଆକସ୍ମିକ ଧନ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରେ। ପାରିବାରିକ ସୁଖ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣ ଏହି ସମୟରେ କିଛି ପଇସା ରୋଜଗାର କରିପାରିବେ। ପଇସା କିଛି ସଞ୍ଚୟ କରିପାରିବେ। କୌଣସି ଛୋଟ ମୋଟ ଜାଗାକୁ ଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି। ବିଦେଶ ଯିବାର ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ବନୁଅଛି ଏବଂ ବିଦେଶରେ ରହି କାମକାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ସମୟ ଆସିବାକୁ ଯାଉଅଛି। ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର କାମରେ ବହୁତ ଅଧିକ ଗ୍ରୋଥ କରିବେ, ଲାଭବାନ ହେବେ। କୋର୍ଟ କଚେରୀରେ ଚାଲିଥିବା ମାମଲା ଆପଣଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଯାଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କର ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କର ବିନାଶ ହୋଇପାରେ। ଶତ୍ରୁମାନେ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ବି କ୍ଷତି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ଯାହା ବି କିଛି ସମସ୍ୟା ଆସୁଅଛି, ତାହାକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରଭୁ ହନୁମାନଙ୍କର ଆରାଧନା କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ପ୍ରଭୁ ହନୁମାନଙ୍କୁ ସିନ୍ଦୁର ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ହନୁମାନ ଚାଳିଶାର ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଏବଂ କୌଣସି ନାଲି ରଙ୍ଗର ଗାଈକୁ ସବୁଜ ଚାରା ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ ମସୁର ଡାଲି ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଚମକି ଉଠିବ। ଆପଣ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ। ଆପଣ ଯଦି ଏହି 1 ନମ୍ବର ସଂଖ୍ୟାଟିକୁ ବାଛିଥିଲେ, ତାହେଲେ ତଳେ ଥିବା ଆମ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ, ଜୟ ହନୁମାନ ଅବଶ୍ୟ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏହି 2 ନମ୍ବର ସଂଖ୍ୟାଟିକୁ ବାଛିଛନ୍ତି, ତ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ବିଷୟରେ କ'ଣ କହୁଛି ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ଆପଣଙ୍କୁ କେଉଁ ଖୁସି ଖବର ଅତି ଶୀଘ୍ର ମିଳିବାକୁ ଯାଉଅଛି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣ ବହୁତ ଚିନ୍ତାରେ ରହୁଛନ୍ତି। ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ଜୀବନରେ ଆପଣ ବହୁତ ଅଧିକ ସମସ୍ୟାରେ ଅଛନ୍ତି, କଷ୍ଟରେ ଅଛନ୍ତି, ବହୁତ ଅଧିକ ଚିନ୍ତାରେ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣ ଯେଉଁ ବି କାର୍ଯ୍ୟରେ ହାତ ଦେଉଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ମିଳିପାରୁନାହିଁ। ସବୁ ନିଜ ଲୋକ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଅଧିକ ଧୋକା ଦେଉଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଅଧିକ ଶତ୍ରୁ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣ ନିଜ ଜୀବନଠାରୁ ଯାହାକୁ ବହୁତ ଅଧିକ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ, ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଧୋକା ଦେଇଛନ୍ତି। ଯାହା ପାଇଁ ଆପଣ ବିକଳ ହୋଇ ସାହାଯ୍ୟର ହାତ ବଢ଼ାଇଥିଲେ, ସେ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ନାହାନ୍ତି। ଏବେ ଆପଣଙ୍କର ସାଙ୍ଗସାଥୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ତାହାର ମୂଳ କାରଣ ହେଉଛି ଅର୍ଥ। ସତ କଥା କହିବାକୁ ଗଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅର୍ଥର ଘୋର ଅଭାବ ଲାଗି ରହିଛି। ଆପଣ ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ଦେଇ ଗତି କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅର୍ଥର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ୁଅଛି, ହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅର୍ଥ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ଆୟ ଯେତିକି ବି ହେଉଛି, ତାହାଠାରୁ ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଯାଉଛି। ଏହି ବିଷୟରେ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରି ଆପଣ ବହୁତ ଅଧିକ ବ୍ୟସ୍ତ ବିବ୍ରତ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ହେଲେ ଆପଣ ଆଉ ଅଧିକ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଧ୍ୟାନର ସହିତ ଆପଣ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଖରାପ ଦଶା ଚାଲିଥିଲା, ଯାହା ପାଇଁ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସର୍ବହରା ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତେ। କିନ୍ତୁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କୃପାରୁ ଆପଣଙ୍କର ସେହି ଅସୁବିଧା ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ହୋଇନାହିଁ। ଆପଣ ଜୀବନରେ କିଛି ଭଲ କର୍ମ କରିଛନ୍ତି, ଶୁଭ କର୍ମ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଅଧିକ କଷ୍ଟର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିନାହିଁ। ଆପଣ ଯେଉଁ ବି ଭଲ କର୍ମ କରିଥିଲେ, ତାହାର ଫଳ
एबे आपनको प्राप्ति हेबाकु जाउअछि। आपनको उपरकु बहुत बड़ समस्या आसीबार थिला, किंतु माँ लक्ष्मी को कृपारु सेही समस्या टली जाइछि। अर्थात आपनको उपरे पत्थर पड़िबार थिला, किंतु माँ लक्ष्मी को कृपारु आपनको उपरे गोड़ी होई पड़िअछि। तेणु आपण से कथा भाबी आ मन दुख करंतु नाही। आपणक जीवन रे से सब दुख आउ रहिब नाही। वर्तमान आपणकर शुभ समय आरंभ हेबाकु जाउअछि। आपण प्रत्येक क्षेत्र रे सफलता प्राप्ति करिवे। खास करी आर्थिक क्षेत्र रे आपण बहुत अधिक उन्नति करिवे। आपणक पाखकु चारि दिगरु धन प्राप्ति हेब। धन कमेइबार नुआ नुआ मार्ग आपणको प्राप्ति हेब। आगकु आपण पैसा किछि संचय करि पारिबे। आपणकर रोजगार रे वृद्धि आसीब। आकस्मिक धन प्राप्तिर जोग मध्य बनुअछि। संतान सुख आपणको प्राप्ति हेब। जो माने भी संतानर कामना रखुथिले सेमानकु संतान सुख मध्य प्राप्ति हेब। पारिवारिक सुख प्राप्ति हेब। पारिवारिक सहयोग आपणको प्राप्ति हेब। वैवाहिक जीवन रे मधुरता आसीब। सुखपूर्ण व्यतीत हेब। आपणकर प्रेम जीवन रे जहाँ भी किछि समस्या चालुथिला सेही समस्या दूर होइजिब। आपणकर भल पाइबा विवाहर रूप मध्य नहीं पारे। आपण दुई जनक मध्यरे भल पाइबा बहुत बढ़िजिब। समाज रे आपणकु मान सम्मान प्राप्ति हेब। जस कीर्ति बढ़िब। आपण जदि कॉम्पिटिटिव एग्जाम पाई प्रिपेयर हेउछंती सेथिरे आपण बहुत अधिक सफलता प्राप्ति करिवे। शिक्षा क्षेत्र रे आपण बहुत अधिक उन्नति करिवे। उच्च शिक्षा करिबा पाई आपण बाहर को जाई पारंती किमा कोनोसी नूतन स्थान रे एडमिशन नहीं पारंती। आपणकर मन पाठ पढ़ारे लागिब। सरकारी क्षेत्र रे आपणको विशेष लाभ प्राप्ति हेब। भाग्य आपणकर साथ देव। भाग्य बल रे आपण कम परिश्रम रे बहुत अधिक सफलता प्राप्ति करिवे। आपण एही समय रे कोनोसी बड़ कार्यर आरंभ करि पारंती किमा कोनोसी बड़ इन्वेस्टमेंट करि पारंती। आपणकर गृह रे शुभ मांगलिक कार्यर आयोजन मध्य होई पारे। क्यारियर क्षेत्र रे बहुत बड़ परिवर्तन हेब। क्यारियर रे ट्रांसफर हेबार मध्य जोग बनुअछि। प्रमोशन हेबार मध्य जोग बनुअछि। एवं जो मानक पाखरे कोनोसी चाकरी बाकरी नाही त सेमानकु नूतन चाकरी मध्य प्राप्ति होई पारे। सेथिपई आपण चेष्टा जारी रखंतु। सफलता अवश्य प्राप्ति हेब। एही समय रे आपण कोनोसी जमी प्रॉपर्टी किमा गाड़ी मोटर आदि किणाकिणी करिबा पाई मन बळई पारंती। मांकर सुख आपनको प्राप्ति हेब। मांकर स्वास्थ्य रे परिवर्तन आसीब। ऊपर ऑफिसरंकर सपोर्ट आपनको प्राप्ति हेब। गुरुजन मानकर आशीर्वाद आपनको प्राप्ति हेब। पूर्वर जदि आपणकर किछि स्वास्थ्य समस्या लागि रहुथिला त ताहा दूर होइजिब। आपणकर स्वास्थ्य रे सुधार आसीब। भ्रमण सुख आपनको प्राप्ति हेब। आपण कोनोसी धार्मिक स्थान को यात्रा करि पारंती। विदेश भ्रमणर मध्य जोग बनुअछि। विदेश रे रही काम कार्य करुथिबा लोकमानक पाई एही समय अत्यंत शुभ अटे। सेमानकु सेमानकर काम रे बहुत अधिक लाभ प्राप्ति हेब। आपणकर एमएनसी कंपनी रे जॉब होई पारे। एवं जो माने भी ऋण नेइथिले वर्तमान से ऋण सुझी देबे। तो समस्त क्षेत्र रे आपण लाभवान हेबाकु जाउछंती। आपणकर सुखर दिन आसीबाकु जाउअछि। तेबे जदि आपणक जीवन रे किछि समस्या आसुअछि तेबे ताहाकु दूर करिबा पाई आपण माँ लक्ष्मीकर आराधना करंतु। माँ लक्ष्मी को पद्म फूल अर्पण करंतु। एवं आपणकर घरर ठाकुर घरे श्री यंत्रर स्थापना करंतु एवं ताहार पूजा करंतु। माँ लक्ष्मीकर आशीर्वाद आपणको प्राप्ति हेब। आपण जीवन रे बहुत अधिक उन्नति करिवे। आपण जदि एही 2 नंबर संख्याटी को बाछिथिले तो तळे थिबा कमेंट बॉक्स रे जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखि दियंतु एवं वीडियो को गोटे लाइक करि दियंतु।